Mag-hi na lang kayo. Hi. Shout out Gina Lynn. Dailin Erminio. Guys, dito kami sa bahay ni Gina. Wow! Sana all. Ito yung kitchen niya. Ayan, may kasanta Ayan tayo. yung bulakla. Sige, magluto na tayo. Dailin food. Ayan. Magluto na tayo. Sige na. Guys, sinong nauhaw dyan? Cheers! Ako na, tagay. Makabasag kanina. Tag 40-90 pa naman. Sayang, isang hotdog na yun doon. Tapos may unli cook pa. Basta lang talaga. Guys, totoo guys.